রাস্তা খুব হালকা পাতলা লাগছে সব নাকি তোমাদের? অন্যদিন এত তরকারি টরকারি খেয়ে আজকে শুধু একটুখানি হ্যাঁ শরীরটা চোখে থেকে জল পড়ছে না ওর, একটা শরীরটা দুর্বল দুর্বল লাগছে। রাত্রিবেলা কি খাবে? आज शरीर स्वस्थ लग रहा है एकदम। हल्का खाना खाए बिल्कुल स्वस्थ लग रहे हैं आज। ওনারা প্রসাদ পেয়ে কালকে বলছেন যে বাবাজি ইতনা সুন্দর মানে রান্না করছে, রোজ রোজ যদি উনি আমাদের খিলান এরা ওটাই বাকি আছে। বলছিলেন যে কি সুন্দর বলছে, অমৃত পুরো মানে প্রত্যেকটা খাচ্ছিলাম বলছেন সব কটা, বলছে উনি বাবা তো কোনোদিন খাইনি। बाबा जी हम लोग इतना कुछ डाल लेते पर वो टेस्ट नहीं आता। ये सब जो है जानती नहीं हो, ये सब भगवत प्रसाद की दिव्य महिमा है। भगवत प्रसाद जो है खाने वाले वो अमृत है, जो खाता है वो अमृत है, तो उसका स्पर्श से ही अमृत हो जाता है, लेकिन नहीं। इसलिए भगवत प्रसाद की महिमा कुछ और है, और अच्छे आदमियों को ही अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसे हैं इनको अच्छा नहीं लगता, भगवान की चीज़ अच्छा आदमियों को अच्छा लगता है। कुछ लोग कहेंगे इसमें तो प्याज गंध होने भालो होता है, तो रसुन में गंध होने भालो होता है। चलो सब चीज़ एक थोड़ा होता है, खैर कुछ भी हो। एकादशी माने एकादश, एकादशी माने एकादश, एकादश इंद्रियों के ভগবানের সামনে রাখাটাই হলো একাদশী। একাদশী শাস্ত্রীয় অর্থ হলো একাদশ ইন্দ্রিয়কে গোবিন্দের সেবায় লাগানোটাই হলো একাদশী। একাদশ ইন্দ্রিয় মানে বুঝতেই পারছ, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় আর পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, চোখ নাক হাত পা শরীর মন এই সব নিয়ে পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় আর মন একটা ইন্দ্রিয়, এই 10 আর 1 11। এই 11 इंद्रियों के बहिर्मुखीन इंद्रियों के भगवाনের চরণে লাগানোটাই হলো একাদশী। বড় বড় মহাপুরুষেরা একাদশী করেন, মাসে 2 দিন একাদশী করলে আমাদের যে হজম শক্তিটা বৃদ্ধি পায়। সবসময় খেলে মেশিন চললে পরে, একটা মেশিন যদি সবসময় জন্য চলতে থাকে তাহলে সেটা বিকল হয়ে যায় না। একাদশীকে অল্প আহারে বিধান করেছে, তাতে সেটি মেশিনটা বিশ্রাম হয়, আর মেশিন যত বিশ্রাম দেবে তত আয়ু আয়ু সবসময় ছাগলের মতো এই দোকানে চলতে, ওই দোকানে গেলে সবসময় ছাগলের মতো খেলে এতে আর কি মেশিনটা দুর্বল হয়ে যায়। একটা মেশিনকে তুমি 24 ঘন্টা চালিয়ে রাখো, সেটা দুর্বল হয়ে যাবে না। একাদশীর মায়েরটাই হলো বিজ্ঞানসম্মত কারণ হলো এই যে একাদশী পালন করা মানে অল্প আহার, শুদ্ধ আহার। অল্প আহার করলে মেশিনের অত বেশি ক্ষমতার দরকার হয় না, সহজ পাচ্য হয়, আর মনটা ভগবানের চরণে থাকে। যত গরিষ্ঠ জিনিস খাবে তত মন বিকারগ্রস্ত হবে, নোংরা দিকে ধাবিত হবে। এই জন্যে একাদশীর বিধান শাস্ত্ররা করেছে। শ্রীমদ্ ভাগবতে একাদশী পালন করেছিলেন অম্বরীশ। ত্রিকালদর্শী সাধক ছিলেন, তোমাদের মতো গৃহী ছিলেন, স্ত্রী পুত্র সবই ছিল। স্ত্রী পুত্র থাকে কি হবে, মনটাও ভগবানের চরণে ছিল। ভগবানকে পেতে গেলে যে জঙ্গলেই থাকতে হবে এমন কোনো মানে নেই। আমরা ছোটবেলার থেকে চলে এসেছি গুরুদেবের চরণে, আমাদের ব্যাপারটা আলাদা। তোমরা যারা সংসারী হয়েছ, যদি মনটাকে গোবিন্দের চরণে রাখতে পারো তাহলে পরে ভগবানের দর্শন হস্ত অমলকবর, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ। অম্বরীশ একাদশী পালন করেছে। একাদশী পালন করার পরে দ্বাদশী পারায়ণ, ত্রয়োদশী স্পর্শ আগেই খেয়ে নিতে হয়, এটাকে বলা হয় দ্বাদশী পারায়ণ। একাদশীর পারায়ণ দ্বাদশীতে হয়, ত্রয়োদশী লাগার আগে অনেক বিধিবিধান আছে।
এইসব নিয়ম উত্তরপ্রদেশে বেশি হয়। আমাদের দেশের একটু মৎস্যাসী বেশি, তো কেবল মাছ না খেলে রাত্রে ঘুম হয় না, ডিম না খেলে রাত্রে ঘুম হয় না। আমাদের দেশের কথা বলছি, সেখানে एकादशी व्रतोद्यापन महोत्सव मनाया जाता है। एकादशी व्रतोद्यापन महोत्सव, कुछ विधवाएं होती है ना, विधवाएं जो है कम से कम 10 साल तक एकादशी पालन करती हुई और द्वादशी में भोजन करना, त्रयोदशी लगने के पहले 10 साल तक एक व्रत होता है। विष्णु प्रीति कामना के लिए ये व्रत मनाया करती है विधवा। फिर आश्रम में आकर के उस व्रतोद्यापन के लिए यानी समाप्त करने के लिए बहुत बड़ा संतों के भंडारा देते हैं। उसी प्रकार अम्बरीश, ठीक সেই রকম अम्बरीश একজন ইউপির সাধক ছিলেন ভাগবতের উপর। তিনিও ওই রকম একাদশী करके एकादशी করে দ্বাদশের দিন পারায়ণ, ত্রয়োদশী লাগার আগে খেয়ে নিতেন। বিষ্ণু প্রীতি কামনায় মৎস্যের উপর মৎস্য তিনি সাধনা করে যাচ্ছেন। এর রেজাল্ট হলো বিষ্ণু প্রীতি কামনা, ভগবানের প্রসন্ন করার জন্য। মানে एकादश इंद्रियों के गोविंदेर चरण, तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि। ये जितने इंद्रियां तुमने दी है भगवान, ये सब तुम्हारी सेवा के लिए है। तुलसी रामचरितमानस में लिखा हुआ है, ऐसी कर घट भीतर छोड़ कपट चतुराई, सेवा बंधन और अधीनता सहज मिले रघुराई। कितनी अच्छी बात। ऐसी भक्ति कर घट भीतर छोड़ कपट चतुराई, सेवा बंधन और अधीनता सहज मिले रघुराई। प्रत्येक कोटे इंद्रिय আমরা পেয়েছি ভগবানের সেবা করার। आँख हमें मिली है भगवान के जुगल विग्रह को दर्शन करने। तुलसीदास जी বলেছেন, এই চোখ দিয়ে যদি যুগল বিগ্রহের দর্শন না হলো, তাহলে এই চোখ না, ये मयूर का पंखा, मयूर पंखा देखिए जो चोखेर मतो, সেই চোখ। ये कान जो है भगवान की गुण गाथा कीर्तन भागवती कथा सुनने के लिए, और जे सुनबे ना तार এই कान হলো সাপের গর্ত, বিষয়রূপী সাপ বেরোয় আর ঢোকে, বেরোয় আর ঢোকে। দুই রকম ভাষায় বলছি, অনেকে হিন্দি ওরা বুঝবে না। প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় ঈশ্বর সেবার জন্য। একাদশ ইন্দ্রিয়কে গোবিন্দকে চরণে রাখা মানে গোবিন্দ তোমার জিনিস, তুমি না, তাতে ভগবান প্রসন্ন হয়। ধরো তোমার ছেলে যদি এখন তোমার কথা না শোনো, মানতো না, তখন তোমার একটা স্বাভাবিক রাগ হবে না ছেলের প্রতি, যে আমার কথা মতো তুই চলছিস না। ঠিক তদ্রূপ আমার ভগবানের সন্তান, আমরা যদি ভগবান ঋষিদের নির্দেশ মতো না চলি, তাহলে ভগবান আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন হবেন না। ঠিক তদ্রূপ एकादशी करा माने भगवान प्रसन्न कরার জন্য, যে प्रभु तुमने ये सब इंद्रियां दी है तुम्हारी सेवा के लिए, इसलिए मैं भोजन कम करके नित्य निरंतर तुम्हारी उपासना, तुम्हारी आराधना और तुम्हारा ही भजन करेंगे। तुलसीदास जी महाराज बोलছেন, ऐसी भक्ति कर घट भीतर, घट माने शरीर घटे, एमन भक्ति देवी के आश्रय दाও, আর মনের মধ্যে যে কপট, ঈর্ষা, রাগ, চতুরা এগুলো সব ছেড়ে দাও। যদি এগুলি ছাড়তে পারো, सेवा बंधन, हर सेवा करो, भगवान की सेवा, हर चीज भगवान का रूप है। अपनी पत्नी की सेवा, पति की सेवा, बाल बच्चों की सेवा, किसकी भी सेवा करो भगवान के स्मरण करते हुए। और अधीनता, अधीनता माने आदेश पालन, गुरुजनদের आदेश पालन। तो सहज मिले रघुराई, जल्दी राम जी का दर्शन मिल जाएगा। এখন একাদশী ব্রত উদযাপন করে, দ্বাদশী পারায়ণ করে, ত্রয়োদশী লাগার আগে প্রায় দীর্ঘ 20-25 বছর অম্বরীশ বিষ্ণু প্রীতি কামনায় সাধন ভজন করে যাচ্ছে। 20-30 বছর পর ব্রত উদযাপন উৎসব করবেন। আমাদের বাড়িতে কোনো একটা ভালো কাজ করলে আমরা কি করি, সাধু মহারাজদের নিয়ে আসি, যেমন বিনাক আমাদের নিয়ে এসছে। মহারাজদের দ্বারা এখানকার গৃহ সঞ্চার, পোশাক, ভক্তদের চরণধুলি একটা আছে না আধ্যাত্মিক। কারণ ব্রত উদযাপন উৎসব উপলক্ষে সব সাধু সন্তদের নিমন্ত্রণ করেছেন, যে আমি অনেক দিন ভগবানের উপাসনা করেছি, আর একাদশী এখন বয়স হয়ে গেছে, আমার দ্বারা সম্ভব না, এখন ব্রত উদযাপন উৎসব করব, আপনারা সকলে আসেন। অত্রি, যাজ্ঞবল্ক্য,
बाप रे बड़ बड़ सब महापुरुष रखा एकदम जो भर गया महापुरुषों से, इसलिए ना व्रत उद्यापन उत्सव এটা আমাদের দেশে হয়, এসব দেশে একাদশী বলে কি জানে না কেউ বলবে। ভাগবত কি কথা है, ভাগবত কি কথা, সমস্ত মহাপুরুষরা এসে গিয়েছে। সাধুরা আগে অগ্রভাগ খাবেন, আগে সাধুরা খাবেন তারপর উনি খাবেন। তো একাদশীর পরে দ্বাদশীটা আগে সাধুরা খাবেন, সাধুদের পরেই গৃহীদের খাওয়ার নিয়ম, এটা আমাদের শাস্ত্রীয় বিধান। আগে মহারাজরা খাবেন তারপর গৃহীরা খাবেন। তো মহারাজরা খাবেন, ত্রয়োদশী লাগবে এমন অবস্থা, তার আগে খাবেন, ব্যবস্থা হয়ে গেছে। হাজার হাজার সাধুরা বড় বড় সব মহাপুরুষরা যারা সাক্ষাৎ ভগবানকে দর্শন করেছে। এমন সময় হঠাৎ दुर्वासा एसे उपस्थित 10-12 जन साधु लिए, आइए 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 गुरु जी आपका स्वागत है। अरे हम तो आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अम्बरीश बोले मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, अच्छी बात है, आइए आइए विराजिए। और कोई बड़े आदमी आ जाने से छोटे लोग खड़ा हो जाते, तो और सब संत लोग जो उनकी शोभा के लिए खड़े हो गए। और गुरुजन ढुकले सबके दाड़िए पड़ते हैं, नियम, शास्त्रीय विधान, गुरुजन तो सम्मान देते हैं। दुर्वासा बड़े उच्च कोटि के संत थे, इसे सब खड़े हो गए, आइए आइए गुरु जी आपके पदार्पण की हम प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरु जी आ गए। गुरु भी वैसे ही गुरु है, बड़ा क्रोधी। आने की बात बोल रहा है, अच्छा अम्बरीश भोजन का समय हो गया है गुरु जी, हम आपके लिए भोजन तैयार है। देखो वशिष्ठ बैठे हैं, सब बैठे हैं, आपके गुरुजन भी बैठे, वशिष्ठ तो सबसे प्राचीन है, जाकर सब बैठे, अब भोजन तैयार है, त्रयोदशी लगने वाली है, जल्दी भोजन कर लीजिए। अच्छा अम्बरीश थोड़ा ठहर जाओ, मैं नहा के आ रहा हूं। बिना नहाए धोए बिना भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता। मैं नहाने जाता हूँ, अरे गुरु जी आप नहाने जाओगे तो घंटा भर लग जाएगा, अब त्रयोदशी लगने वाली है, अब जल्दी भोजन हो जाए चकाचक, तो मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहूँगा, इतने हजारों संत आपकी प्रतीक्षा करता रहेगा, तो आप बैठिए। नहीं नहीं मुझे आपको नहाने दो, आगे আমি স্নান করে আসি, তারপরে আমি খাবো। সেই স্নান করতে গিয়েছে আর সে আসে না, সে একেবারে ধ্যান লাগাইছে। আর দুর্বাসার ধ্যান তো বুঝতেই পারছো। वशिष्ठ सबसे उच्च कोटि के संत है। वशिष्ठ देव रामेर जी सब नीचे राज्य गुरु छिलेन। वशिष्ठ के बोले अपनी विधान दें, हम दुर्वासा यदि ना आसे, साधु के भोजन बिना हम भोजन कर भी नहीं सकते, और भोजन करना भी है त्रयोदशी लग जाएगा, कई 2500 साल का मेरा व्रत टूट जाएगा, এই জন্য আপনি একটা বিধান দেন। वशिष्ठ बोले कोई बात नहीं, निश्चिंत है, কোনো চিন্তার কারণ নেই, वो आशुक नहीं आशुक, तुम विष्णु चरणामृत खे अंदर नियमटा रक्षा करो त्रयोदशी लगने के पहले। त्रयोदशी लागार आगे विष्णु चरणामृत खेले तुम्हार नियमटा रक्षा होबे, तारपरे साधुरा आसबे तुम खाबे। वशिष्ठ ने कहा तुम चरणामृत, भागवत में ऐसे ही पाठ है, चरणामृत ले लो। अच्छी बात गुरु जी, जैसी आपकी आज्ञा। तो वशिष्ठ देव विधान दिलेन, उনি चरणामृत যেই খেয়েছে আমার সব দুর্বাসা এসে বসে, अरे साले साधुओं के पहले तू खा लिया, तेरा तो नाश हो जाएगा। तो अम्बरीश ने हाथ जोड़ कहा गुरु जी मैं तो आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था, लेकिन वशिष्ठ जी ने विधान दिया, आने आपको त्रयोदशी लगने वाली है, तो थोड़ा सा प्रसाद आप ले लो। चरणामृत कोई फल नहीं, फूल नहीं, चावल नहीं, दाल नहीं, कुछ नहीं, चरणामृत कोई भी पी सकता है। चरणामृत तो क्यों খেয়ে নিতে পারে, তো খাওয়ার মধ্যে পড়ে না, তা আপনি অনর্থক রেগে যাচ্ছেন কেন? नहीं नहीं তুমি খেয়ে নিয়েছো, সাউদের আগে খেতে নেই। তখন अम्बरीश বললেন हे प्रभु विष्णु, प्रार्थना कर रहे हैं हे विष्णु प्रभु, हम तो কোনো দোষ করিনি, সাধু বা পিঠা পিতা নেই আমার উপর মাথা গরম করে দিল, তাও বশিষ্ঠদেব আমাকে বিধান দিয়েছেন তাই আমি খেলাম, তাও খেতাম না। ব্রত পালন করতে হবে, আবার ব্রত পারায়ণ হবে না, পারায়ণ হবে না, ত্রয়োদশী লেগে গেলে পারায়ণ হয় না। এতদিনের একটা আমার একটা সংকল্প নষ্ট হয়ে যাবে, এই জন্য আমি খেয়েছিলাম, এটা তো আমার দোষ নয়। नहीं कृत्या जटा खोल लिया, उसको पटक दिया जमीन पे, कृत्या राक्षसी उत्पन्न हो गई, कृत्या राक्षसी उत्पन्न हो गई, और जाओ अम्बरीश को मार दो।
কৃত্যা রাক্ষসী জব গিয়েছে অম্বরীশকে মারার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে ভগবান বললেন, হে প্রভু, তোমার প্রীতি সম্পাদনদের আমি আগের সব ব্যবস্থা করেছি, তুমি আমাকে রাখতেও পারো, আবার তুমি বাঁচাতেও পারো। রাখে কৃষ্ণ, मारे और मारे कृष्ण राखे। तुरंत ही एक सेकंड के अंदर सुदर्शन चक्र, नारायण के हाथ का सुशोभित सुदर्शन चक्र वैकुंठ से चल दिया और सेकंड में पहुंच गया उसके पास अम्बरीश को बचाने के लिए, अम्बरीश को बचाने के लिए। और अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र है, आज्ञा करो। आज्ञा कहा, ये साधु औरत तो हमको परेशान कर दिया। तो जल्दी सुदर्शन चक्र ने कृत्या राक्षसी को सर धड़ अलग कर दिया, माथा लिए आलगा कर दिया, जाओ विष्णु भोगे लेगे जाओ। ये परम भक्त एकादशी सारा जीवन पालन करेছে, দ্বাদশী পারায়ণ, ভগবানের প্রীতি কামনা, এই রক্ষা আগে হবে, তারপরে তোমার। তারপর দুর্বাসাকে বলছে, দাঁড়াও তোমাকে দেখাচ্ছি। তুমি জগৎ থেকে রাক্ষসীকে বের করে আমার ভক্তকে মারছো। নবে ভক্তা প্রণশ্যতি, भगवान गीता में कही, नवे भक्ता प्रणश्यति, कौनते है प्रतिजानी, नवे भक्ता प्रणश्यति। कौनते माने अर्जुन, तुम प्रतिज्ञा करो, मेरा भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता है। ये अम्बरीश मेरा भक्त है, इसकी सुरक्षा हम करेंगे। अब ये सुदर्शन क्या बोलता है, दुर्वासा और राक्षस पैदा कर दिया, अभी और भी कुछ पैदा कर ले तू। अब दिखाऊं तो ठहर जा, अब दिखाऊं तो तू ठहर जा, এখন তোমাকে আমি দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। এই বলে দুর্বাসার পিছনে ছুটেছে। এবার তোমাকে মাথা আর শরীর আলাদা করবে। দুর্বাসাও ছুটছে, সুদর্শন চক্র ছুটছে। সুদর্শন চক্রের সাথে দুর্বাসা পারে। ছুটতে ছুটতে দুর্বাসার সাধন ভজন সব লয় হয়ে গেল। যেখানে ভগবান সেখানে আর সাধন ভজন আর জটা কিছু। তারপর ছুটতে 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 দুর্বাসা চলে, আর তো কোনো রাস্তা নেই। অম্বরীশ কিন্তু নিজের জায়গায় বসে আছে, যেহেতु दुर्वासा खाएनी समय मतो, सेও खाएनी। देखो भक्ति देखो, दुर्वासा नहीं खाया, वो भी नहीं खाया। अरे साधु का भोजन नहीं हो तो हम क्यों भोजन करें। वो किंतु भगवान के जो विष्णु का यानी प्रेम है, वो तो सबके अंदर विष्णु को ही देखेगा। तार राग द्वेष ईर्षा थकते ही पारे, इसलिए उसने भोजन नहीं किया। भोजन नहीं किया, बोले खाए नहीं, चुपचाप बसे आज हाथ जोड़ करे। और भगवान तार क्रिया करছে, भक्त तो हाथ जोड़ कर बसे থাকে, और भगवान तार शत्रुके ताड़ाते থাকে। उसके पीछा किया, किसका, दुर्वासा का। दुर्वासा चलते 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 थक गया, ब्रह्मा के पास जाकर साष्टांग प्रणाम किया। ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्मा बोलले नहीं कि हलो, कोदिन तो आसो ना, आज के हठाৎ तुम्हार दर्शन। বলছি আর ঝঞ্ঝাট না থাকলে কি গুরুদেবের কাছে আসে। সুতরাং আপনি রক্ষা করেন, দেখেছেন পিছন দিকে ওর জ্যোতি আমি সহ্য করতে পারছি না, সুতরাং আপনি আমাকে রক্ষা করেন। भगवान विष्णु का हाथ का सुदर्शन चक्र, उससे हम रक्षा करेंगे, असंभव। मैं तो उसकी रक्षा कर ही नहीं सकता। तुम जाना हो तो कहीं भी जा सकते हो। दुर्वासा चिंता कर लो, बाबा रे बाबा ब्रह्माओ पारबे ना, तो जाई देखी शिवेर काছে। शिव जी को जाकर साष्टांग प्रणाम। पार्वती कह रही है, दुर्वासा कभी तो तुमने शकल नहीं देखा, आज कैसे तुम्हारा शकल दिखाई दे रहा है। संकट में पड़ा जब तो गुरु जी का स्मरण हुआ। शिवेर अवतार छिले दुर्वासा, शिवेर अवतार बड़ा है दुर्वासा। शिव जी ने कहा, क्या हुआ दुर्वासा, कहो, देख नहीं रहे हो पीछे खड़ा है, मेरा तो सर धड़ अलग कर देगा। मैं तो अपने को बचाने के लिए तुम्हारे शरण में आया। तो सुनो, ये कौन, सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के हाथ का, मैं तो कदापि तुमको रक्षा नहीं कर सकता। हिंदी में बुझते पाরছো তো, আমি কোনোদিন তোমাকে রক্ষা করতে পারবো না। এই স্বয়ং বিষ্ণু ছাড়া এই ত্রাস থেকে, এই সংকট থেকে তোমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। কিন্তু হ্যাঁ, আমি তোমাকে আশীর্বাদ দিতে পারি, যতক্ষণ তুমি বিষ্ণুলোকে না পৌঁছাবে ততক্ষণ সুদর্শন চক্র তোমাকে কাটবে না। এতটাই বলতে পারি, কিন্তু আর আমি কিছু বলতে পারবো না। তারপর ওখান থেকে দেখলো বিষ্ণুর কাছে না গেলে তো উপায় নেই। যার সুদর্শন চক্র, তার আজ্ঞা না হলে সুদর্শন চক্র স্থির হবে কেন? সে আগুনের মতো ঝলকা দিতে দিতে আসছে আমাকে মারা। সুতরাং যেহেতু তার ভক্তের প্রতি অপরাধ করেছে, চলে গেলেন।
विष्णु का साष्टांग प्रणाम। आइए दुर्वासा जी, आप कैसे असमय पर यहाँ आ गए? 4 हाथ वाले विष्णु जो है, आओ बैठो बैठो, क्या क्या संकट हुआ, कौन सी बाधाएं आई है? बोले पूछो मती ना, पीछे खड़ा है, आप ही तो खड़े हो, पीछे खड़ा है, आप ही तो खड़े हो। देखो मेरा मौत जो है एकदम जो है उतर आया है, अब इसकी से मुझे हमारी रक्षा कर लो। असंभव, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। आपका सुदर्शन आपने भेजा और मैं, आप नहीं कर सकते? नहीं 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 नहीं, नहीं तो बात है, हमारी जो शक्ति है उससे भक्त की शक्ति ज्यादा है। यदि हमारे भक्तों की आज्ञा हो जाए जो तुम वापस जाओ तो वापस आ सकता है, लेकिन मेरी शक्ति नहीं है कि उसको वापस ले आना। কথা বুঝতে পারছো তো? আমার ভক্তের যে শক্তি, সে শক্তি আমার মধ্যেও নেই, কারণ আমার সমস্ত শক্তি ভক্তের এখানে। আমার বৈকুণ্ঠ হলো ভক্তদের হৃদয়। নাহম বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাম হৃদয়ে নচ মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ। হে নারদ, আমি কিন্তু যোগীদের হৃদয়ে থাকি, কেবল লক্ষ্মীর কাছেই থাকি তা নয়, আমি ভক্তদের হৃদয়ে থাকি, এটাই আমার বৈকুণ্ঠ। তো ভক্ত যেখানে কষ্ট পাচ্ছে সেখানে আমার সুদর্শন চক্র ভক্তের কথা শুনবে, আমার কথা শুনবে না। তোমরা যাও এখান থেকে, তোমাকে আমি রক্ষা করতে পারবো না। সে চিন্তা করলে কি রে বাবা, ভগবান বিষ্ণু পারবেন না? তখন সে আবার, अम्बरीश किंतु बसे আছে, खाएंगे एखो। विष्णु बोल रहा है इसको दुर्वासा से, अरे इतना बड़ा भक्त है अम्बरीश, देखो तुम 1 साल से घूम रहे हो स्वर्ग मर्त पाताल, अम्बरीश भोजन नहीं किया, अभी भी बिना भोजन के बैठा है। साधु हो, बिना साधु भोजन से कोई गृहस्थी भोजन नहीं करना चाहिए, अभी भी बैठा। कितना तुम पे कितनी उसकी श्रद्धा है, देखो। और तुम उसको मारने के लिए तैयार हो गया। जानते हो मेरे भक्तों को कोई नहीं मार सकता है, कोई भी शक्ति क्यों ना हो, तुम्हारी भक्तों को हमारे कोई भी नहीं मार सकता। देखो अभी भी भोजन करके बैठा, भोजन नहीं किया तुम्हारे लिए। जाओ, यदि क्षमा मांगना हो तो अम्बरीश से मांगो, भक्तों से क्षमा मांगो। अम्बरीश से क्षमा मांगो। সে চিন্তা করলাম এটা সাধু সন্ত মানুষ, আর এত বড় একজন সাধু আবার ভিড় কাছে ভাবলো, गृहस्थ थोड़ा मांगना पड़ता है, ये नाटक है। आते ही अम्बरीश जो है साष्टांग प्रणाम किया दुर्वासा को, बोले गुरुजी मैं तो कोई गलती किया नहीं। नहीं कोई गलती नहीं है, गलती तो हमारी हो गई है, क्या कि ऐसा भी कुछ हो। तो अम्बरीश खुद बोला मैं ही क्षमा मांगता हूँ, कोई गलती हमसे हो गई होगी। तो साधु बाबा से क्षमा नहीं मांग रहा, खुद ही मांगा, बोले गुरुजी हो गया है लेकिन हमसे कोई गलती नहीं हुई। तो फिर अम्बरीश ने कहा हे सुदर्शन चक्र जाओ, चले जाओ, तुम परेशान मत करो हमारे गुरुजी को। सुदर्शन चक्र का अम्बरीश पाठिए दिया, भक्त था ना, बोला चला गया, विष्णु की बात नहीं माना, लेकिन भक्त की बात माना। फिर दोनों का जब भोजन हुआ चकाचक, बोले भक्त भगवान की जय। ये एकादशी की महिमा है। एकादशी पालन करता हुआ जो अंश का पालन करता है, ऐसे 350 साल जो करता है उसके विष्णु का दर्शन होता है।